Bendiciones una vez más. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, blessings once again. Tenemos una palabra de parte de Dios We have a word on behalf of God, que quiero compartir el día de hoy. and I want to share today. Siempre que Dios habla al corazón, Every time God speaks to the heart, es lo que nosotros creemos en este ministerio. this is what we believe in this ministry, Es para traer crecimiento, is to bring growth, es para traer restauración, is to bring es restoration, para traer sanidad, is to bring healing, es para traer fortaleza. is to bring strength. La palabra de Dios viene hasta nuestras vidas. The word of God comes to our lives. Siempre va a venir a nuestras vidas It will always come to our lives de acuerdo a la necesidad del corazón. according to the need of the heart. So, la palabra, So the word, todos la vamos a escuchar, we're all going to hear it, pero va a obrar en diferentes maneras. but it's going to work in different ways. Y algo en la escritura que compartió mi esposa el día de hoy, And something in the scripture that my wife shared today, en los libros de los Salmos, donde se encuentra la palabra Selah, in the Psalms where the word Selah is is found. found. Amén. Sí habla de meditación, It does speak of meditating, pero también es una pausa but also it's a pause para dejarnos entender for letting us know que algo está a punto de ser transicionado. that something is at the point to be transitioned. Hay un cambio de mentalidad. There's a change of There's a mentality. shift of mentality. Amen. Selah es un cambio de mentalidad que va a acontecer. Amen. Amén. Selah is a shift, a mental shift. En That's en la música, que son los salmos música, in the Psalms, that the Psalms music, es music. The Psalms is music. Es un cambio de ritmo it's a change of melody o or rhythm. rhythm. Amén. So, Selah, cuando nosotros leemos y aplicamos la palabra en nuestras vidas, When we apply the word in our lives, es un cambio, es it's a change, it's a shift. una transición y es algo hermoso que sucede en nuestras almas. And it's something beautiful that happens in our soul Cuando comenzamos a entender Selah. when we begin to understand Selah. So, en el nombre de Yeshua, In the name of Yeshua, que en este día haya un Selah en nuestras vidas, that in this day there be a Selah in our lives, una a transición, transition, a melody que nos lleva a una adoración íntima con Dios. Amén. That will take us into a level of worship with God today, a Selah. So, en este día también voy a compartir un Deuteronomio. Today I also want to share Deuteronomy. ¿Qué significa Deuteronomio? What does Deuteronomy signify? Deuteronomio significa traer a la memoria Deuteronomy signifies to bring back to memory, para seguir hacia to adelante. continue to go forward. Por eso el último libro que escribió That's why Moisés the last book that Moses wrote, se llama Deuteronomio, it's called Deuteronomy, porque le está escribiendo a Israel because he's writing Israel para traer toda la memoria to bring back everything to memory, para seguir hacia to adelante. continue to go So, en forward. este día So this day, tengo un Deuteronomio, I have a Deuteronomy, una palabra a word, para traer a la memoria, bring to the memory, para que nosotros sigamos hacia so adelante. that we can continue to go forward. Amén. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Ahora sí, vamos a ponernos sobre nuestros pies. So let us stand to our feet. Vamos al libro de Ruth, capítulo 1. We're going to go to Ruth 1. Ruth, capítulo 1. Ruth 1. Le puse por título, I put by title, ¿qué es lo que vamos a escoger? what is it that we're going to choose? ¿Qué es lo que vamos a escoger? What is it that we're going to choose? En el libro de Ruth, capítulo 1, comenzando en el versículo 14. In the book of Ruth 1, starting in 14, Dice así. it says like this. Y ellas, And they, está hablando de dos mujeres. speaking of two women, Ellas they
alzaron otra vez su voz y lloraron. lifted up their voices again and wept. Había unión, There was unity, un espíritu, one spirit, pero algo comienza a suceder. but something begins to take place. Y Orfa besó a su suegra, And Orpha kissed her mother-in-law, mas Ruth se quedó con ella. but Ruth clinged to her. Están en un mismo espíritu, They're in the same spirit, en un mismo dolor, in the same pain, pero algo aconteció en la vida de uno, but something happened in the life of one. que uno That one da un beso para apartarse, gave a kiss to separate, pero uno, but one, la otra se agarró. the other one clean. Naomi dijo, 15, Naomi dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto y su pueblo y sus dioses, vuélvate tú tras de ella. And she said, see, wait, we're on 15. 15. And she said, see, your sister-in-law has gone back to her people and her God. Return to her mother, to your sister-in-law. Amén. Amen. Vamos a leer otra vez Let us read it porque again. Orfa, So Orpha, la que se está the despidiendo, one that's leaving, está regresando she's going back a una condición del pasado, to a condition, to her past condition, a otros dioses. to other gods. Y Naomi le dice a Ruth, And Naomi tells Ruth, sígala. follow her. Pero había una acción de Ruth, But there was an action of Ruth que ella se agarró de Naomi. as she grabbed a hold of Naomi. Y es increíble que Naomi le está And it's incredible that Naomi le está dando indicación that she's given her an indication. que se regrese con la aquella que decidió de apartarse. She's giving her an indication to return back with the other that is going back. A adorar a otros To dioses, worship other gods. a sus dioses. To her gods. Amén. Amen. Vamos a seguir. Let us continue. Pero respondió Ruth, But Ruth answered, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras, iré yo, y donde quiera que viviré, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. But Ruth said, do not urge me to leave you and return from following you. For where you go, I will go, and where you lodge, I will lodge. Donde tú moriréis, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Adonai, y aún me añada que sola la muerte hará separación entre nosotras dos. Your people shall be my people, and your God my God. Where you die, I will die, and where I will be buried, and there I will be buried. May the Lord do as me, and more also, in anything but death parts me from you. Amén. Amen. Tome su asiento. You may be seated. Diga, Señor. Bless the Lord. Hay claves que se encuentran en estas escrituras, There's en esta keys, historia there's keys that are found in the scripture que voy a compartir el día de that hoy. I'm going to share in the day of today. Una de las cosas que estamos confrontando el día de hoy, One of the things that we are confronting today, un dilema que se encuentra fuerte, a dilemma that is strong, especialmente ahora que hay redes sociales. especially because there's social media. Ha habido un temor que se ha levantado. There has been fear that has risen up. There has been a type of fear, un tipo de temor que se ha levantado. Y es el temor de no ser aprobado por el hombre. And it's the fear of not being approved by man. Parece que esta generación de redes sociales It seems like this generation of social media
quiere ser aprobados por los hombres, They want to be approved by men. quiere ser aprobado por el mundo. They want to be approved by the world. Y la palabra de Dios dice, And the Word of God says, qué bueno es ganar el mundo. how What good is it to gain the world si pierdes el alma? if you lose the soul? Y el enemigo ha influenciado tantos corazones And the enemy has influenced so many hearts que las almas se encuentran en temor de no tener la aprobación del hombre, that the souls find themselves afraid of not having approval from men. que comienzan a comprometer, That they begin to compromise su lealtad hacia Dios. their loyalty unto God. Y cuando uno quiebra su lealtad con Dios, And when one breaks their loyalty with God, pierde el alma. they lose their soul. Todos parece que no deseamos división, claro. We don't desire division, and that's clear, and that's a good desire to have. Y es un buen deseo de tener. Pero cuando la conexión But when the connection te va a separar de la voluntad de Dios, is going to separate you from the will of God, ahí va a tener que ver existir una división, there has to exist a division, una separación. a separation. Amén. Tiene que haber There, un cambio. there has to be a change. La pregunta que nos tenemos que preguntar en estos The tiempos, question that we have to ask ourselves in this time, la lealtad de los corazones de la iglesia the loyalty of the hearts of the church o de los creyentes, or of the believers, se van a permanecer leal a Dios. they're going to remain Are they going to loyal remain loyal en los tiempos críticos que nos vamos a enfrentar? in the critical moments that we're going to confront. Va a haber momentos críticos que vienen a nuestras vidas. There's going to be critical moments that are coming to O a lo us. mejor estamos pasando por momentos Or críticos en maybe estos we're going momentos. through critical moments at this time. Y el corazón And the heart que depende en Dios that depends on God, va a ser leal. it will be will it be loyal? Va a ser leal It will be loyal, a pesar de los sentimientos. regardless of the feelings. Lealtad Loyalty es algo poderoso. is something powerful. Es algo que bendice a nuestras It's vidas. something that blesses our lives. Y es lo que vamos a mirar en la historia que acabamos de And leer. that's what we're going to see in the story that we just got through reading. Muchas personas no han conocido el peso de la palabra lealtad. Many people have not experienced the weight of the loyalty. Amén. Amen. Otra vez. Muchas personas no conocen Many people don't know el peso the weight de la palabra of lealtad the word loyalty y lo que carga esa palabra. and what that word carries. Porque es fácil de decirlo, Because it's easy to say it, pero como es un reto vivirlo. but it's a challenge to live it. Muchas cosas que existen en la palabra de Dios Many things that exist in the word of God, son fáciles de decir, they're easy to say, pero es un reto de vivir. but it's a challenge to live it. Y solamente vamos a cumplir lo que está escrito And we're only going to fulfill what is written cuando nosotros permanecemos en when Cristo. we remain in Christ. Si uno no permanece en If Cristo, one doesn't remain in Christ, va a ser muy difícil it will be very y muchas difficult veces imposible and maybe sometimes impossible de recibir lo que Dios tiene para is nosotros, to receive what God has for us porque no hemos permanecido because we have not remained leal. loyal. Este mundo presenta, This world represents, este mundo presenta this world presents una falsa significado de la palabra lealtad. a false significance of the word loyalty. Lealtad para este mundo Loyalty for this world, viene con condiciones. it comes with condition.
Si tú haces algo para mí, If you do something for me, yo seré leal para ti. I will be loyal to you. ¿Tienes algo que ofrecerme? Do you have something to give me? Si no, If not, no voy a ser leal. I'm not going to be loyal. Esa es la lealtad, el significado de lealtad del mundo. That is the significance of loyalty in the world. Mientras todo esté bien, While everything is good, voy a permanecer. I will remain. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, But when things get difficult, ahí me voy a despedir. there I'm out. Me voy a despedir. I'm I'm gonna going to dismiss myself. I'm out of here. Porque el mundo está moldeado Because the world is molded por las mentiras del enemigo by the lies of the devil, de la palabra lealtad. of the word loyalty. Si nosotros somos leales a Dios, If we are loyal to God, cuando una persona es leal a Dios, when a person is loyal to God, esa persona that person es una persona is a person que uno puede confiar. that one is able to trust in. Si conocemos a una persona que no es leal a Dios, If we know a person that is not loyal to God, no se puede confiar en esa persona. we can't trust in that person. Tiene que ser leal a Dios They have to be loyal to God para confiar en esa persona. to trust in that person. Por eso la escritura, los discípulos le dicen a Cristo That's why in the scriptures the disciples tell Christ, o le preguntan, or they ask him, ¿cómo vamos a conocer quién está con nosotros? how are we going to know who is with us? Porque pueden hablar como nosotros, Because they can speak like us, pero ¿cómo sabemos que está con but nosotros? how do we know that they are with us? Y Cristo le And responde, Christ responds, los conocerás por el fruto, you will know them by their fruit. si son leales, If they're loyal, si son if fieles, they're faithful, si sirven. if they serve A ellos están con nosotros. them, they are with us. Pero si no son leales, But if they're not si loyal, no son if fieles, they're not faithful, pueden hablar como they can nosotros, speak like pero us, no son de but nosotros. they're not of us. Este es un mensaje a la generación de hoy, This is a message for the generation of today, que la lealtad that loyalty y la fidelidad and the faithfulness, se ha debilitado. it has weakened. Y tenemos que otra vez regresar, And we have to once again return ser leales y fieles a Dios. to be loyal and faithful to God. Quiero compartir el poder de la lealtad I want to share the power of loyalty en los momentos crisis de nuestras vidas. in the critical moments of our lives. A pesar de lo que nosotros pasamos Regardless of what we go through en esta vida, in this life, Dios todavía es fiel hacia nosotros. God is still faithful to us. ¿Qué es lo que causa la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas? What causes the faithfulness of God over our lives? Amor, obediencia, Love, obedience, son buenos. those are good. Pero ¿qué es la fundación But what is the foundation en por qué Dios es fiel hacia in nosotros? why God is faithful to us? Les voy a dar la respuesta. I'm going to give you the answer. Su palabra. His word. Porque Él entregó su palabra, Because he gave his word, Él no va a quebrar su he's palabra. not going to break his word. Por lo tanto, Therefore, su palabra está sobre nuestras vidas. his word is upon our lives. Por eso, That's why. Él es fiel a nosotros. That's why he is faithful to us. Él no condena He does not condemn porque hay un redentor. because there's a redeemer. Él no destruye He doesn't destroy porque existe un arco iris. because there's Es a rainbow. Es la fidelidad de Dios sobre the nosotros faithfulness of God over our lives. porque existe su palabra. Because his word exists. Si la palabra de Dios no existe, If the word of God does not exist, no
no quiero pensar lo que sucedía si no existía su palabra. I wouldn't want to think of what our lives would be without His word upon our lives. So aún aquellos So even those que son ignorantes a Dios, that are ignorant to God, la palabra de Dios está sobre sus vidas. the word of God is over their lives. Misericordia, Mercy, gracia, grace, amor. love. Son cosas que existen, They're things that exist que muchos no toman en cuenta. that many don't take into account. No toman en cuenta. They don't take into account. Entender el amor de Dios es sorprendente. To understand the word of God is The love of God is understandable. We're unable to understand it. Porque nosotros como humanos, imagínate esto viene because ahorita. us as humans, listen to this. Cuando nosotros hacemos de nuestras partes When we do our part para demostrar to demonstrate nuestra lealtad, our loyalty, nuestro amor, our love, y la persona que le estamos entregando eso and the person that we're giving this to, no tiene ni siquiera ninguna idea they don't even have an idea de lo que se le está entregando, of what is being given to them. daña el corazón. It wounds the heart. Por eso That's why hay una ira, there's a wound a wrath que existe. that exists. Fíjese muy bien lo que voy a decir. Listen real closely what I'm going to say. Dios, God, Él mismo, He Himself, cumpliendo su palabra, fulfilling His word, por amor a las almas, for love of the souls, desciende de su trono He descends from His throne a esta tierra, to the earth. se viste de carne He dresses in flesh para sentir lo que nosotros to sentimos. feel what we feel. Se somete a la obediencia de la autoridad He submits under the authority of obedience. y comienza a caminar como hombre. And He begins to walk as man. Comienza a ser tentado. He begins to become Él tempted. comenzar a sufrir He begins to suffer. y comienza a entender el corazón del hombre. He begins to understand the heart of man. Y luego se rinde su alma Then he o surrenders se his rinde soul. su vida He surrenders his life por amor a las almas for love to the souls. y que es golpeado, And he's beaten. es maltratado, He's mistreated. es engañado, He's deceived. es entregado He's given over. y cuelga en un madero And he hangs on a cross, desnudo. nude. Cuando Cristo estaba en el madero, When Christ was on the cross, Él estaba completamente desnudo. he was completely naked. Por eso la palabra de Dios dice, That's why the word says, Él llevó nuestra vergüenza he a la took cruz. our shame to the cross. Los romanos eran crueles The Romans were cruel, y querían deshacer de la identidad de Cristo. and they wanted to do away with Christ's identity. Para los judíos la barba es significante For the Jews, the beard is significant. y le rompieron la barba. They ripped his beard off. Demostraron su cuerpo. They They showed his body para avergonzarlo. to shame him.
Todo eso por amor a nosotros. All that for love for us. Imagínese que alguien ni siquiera valora lo que hizo. Imagine someone that doesn't even value what he did. Por eso existe la ira. That's why wrath exists. Porque Dios hizo todo lo posible Because God did everything possible para nosotros ser restaurados. for us to be restored. Y uno rechaza lo que él hizo And one rejects what he did por ser aprobado por el hombre. to be approved by men. Crazy to think like that. Es una locura de pensar así. Pero así no existen muchas But almas. that's the way many souls exist. El diablo nos ha engañado. The devil has deceived us. La pregunta es ahora, The question is now, ¿qué vamos a escoger? what are we going to choose? ¿Ser leales a Dios Are we going to be loyal to o God ser leales a un hombre? or be loyal to men? ¿Vamos a entregar nuestros corazones a Dios Are we going to give our hearts to God? o entregarle el corazón a alguien que no valora? Are we going to give our heart to someone who doesn't value Lo que nosotros somos. what we are? La lealtad hacia Dios The loyalty unto God, es incondicional. it's unconditional. Estamos hablando de lealtad. We're speaking of loyalty. Porque yo no sirvo a Dios por lo que Él me pueda dar. Because I don't serve God for what He's able to give me. Yo sirvo a Dios I serve God por quien es Él. because who He is. Aunque no me ofrezca nada, Even though He doesn't offer me anything, yo seré leal. I will be loyal. Ser leal, To be loyal, verdaderamente leal, truly loyal, no hay condiciones. there is no condition. Por eso es el deseo de nosotros. That's because that's our desire. Es por eso que es el deseo de nosotros That's why it is our desire que las almas that the souls tengan un encuentro con Cristo. have an encounter with Christ. Porque solamente Él pueda satisfacer Because He is only one that's able to satisfy nuestra necesidad. our need. Y cuando Él es el todo para nosotros, And when He's our everything, entonces en este mundo, then in this world, aunque tenga, even though they have, even if I have o no tenga, or don't have, aunque me valoren even though they value me, o no me or they valoren, don't value me, aunque me aplauden whether they applaud me o no me or aplauden, don't applaud me, yo seguiré siendo I will leal a Dios, continue to be loyal to God porque Él es mi todo para mí. because He is everything for me. Dios permitió hablar con un hermano el día de ayer. God allowed me to speak to a brother yesterday, Y él compartía conmigo esto sin él saber de lo que iba a hablar el día de hoy. and he was sharing with me about loyalty without him even knowing that I was going to teach on loyalty. Y él dijo, yo vine a entender en este lugar He said, I came to understand in this place quién es Dios para mí. that who is God for me. Estaba perdido en las calles. I was lost in the streets. No tenía ni un pensamiento de Dios. I didn't even have a thought of God. Pero ahora que estoy aquí But now that I'm y here, he entregado mi corazón I have given my heart y estoy en este ministerio, and I'm in this ministry. digo, he mirado a Dios mover en mi vida, He says, I have seen God move in my life que ya no lo puedo negar. that I can now no longer deny Him. Y dijo, y he pasado por momentos difíciles And He says, I have gone through difficult moments. y miro los años que todavía me faltan And I see the years that I still have.
Y digo, Señor, solamente contigo puedo yo sobrepasar lo que tengo que sobrepasar. And he says, Lord, only with you I know I'm able to go through everything that I go through. That I will face, that I will have to go through. Mi hijo va a crecer sin mí. My son is going to grow without me. Y duele el corazón. And my heart hurts. Y muchos en la misma condición And many in the same condition, prefieren they prefer una decisión de alejarse de Dios. a decision to leave God. Y miro que les va peor. And I see that it gets worse for them. Y yo me he mantenido. And I have maintained. Y aunque es doloroso, And even though it's painful, y aunque hay tristeza, and even though there's sadness, he mirado la mano de I Dios have seen the hand of God obrar en mi to vida, work in my life, obrar en la vida de mi to hijo, work in the life of my obrar son, en la vida de mi familia. and work in the life of my family. Y por eso me agarro. And that's why I hold on. Y yo le dije, And I said, has hecho la decisión correcta. you have made the correct decision. Te agarraste You grab a hold de algo of something que nadie te lo puede quitar, que tú has experimentado. that no one can take away that you have experienced. Cuando uno comienza a experimentar a Cristo, When one begins to experience Christ, esa vida ya nunca más es igual. that life is no longer the same. Y si uno hace la decisión de separarse después, If one makes a decision to separate later, vas a entender las palabras de Pedro, you're going to understand the words of Peter, donde él dijo, where he said, hubiera sido mejor, it should have been better it would have been better no conocerlo, to not know him que conocerlo than to know him y separarme de él. and separate from him. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, I remember my mom used to tell me cuando pasaba por momentos difíciles, when I would go through difficult moments. Y había un periodo de mi vida and there was a period of my life donde sí se puso tremendo. where it did get really hard, Y ella me dijo, and she told me, permanece, remain, porque si te alejas, because if you let go, vas a ser más miserable. you're going to be more miserable. Y a veces ha habido esos momentos And sometimes there has been those moments donde viene el pensamiento. where the thought comes. Me acuerdo un día, se me viene a la memoria, I remember one day, it comes to my memory, estaba en mi casa, I was at home, pasando un momento I difícil, was going through a difficult y moment, vino un pensamiento and a thought came de ya parar la obra. to stop in the Ministry. ministry. Se me vino el pensamiento, The thought came, así, just like that, parar el ministerio. to stop the Y ministry. cuando vino ese And pensamiento, when that thought came, mi corazón palpitó my heart skipped a en una manera diferente. different way. Y comencé a And llorar. I began to Y cry. me caí en rodillas. And I fell to my Y knees. me arrepentí. And I repented. Dije, Señor, And I said, Lord, perdóname por ese pensamiento forgive me for that thought. que cruzó mi That mente it crossed my de mind. parar el ministerio Stop in the por lo que estoy pasando. because of what I'm going through. Has hecho mucho para mí. You have done so much for me. For me just to give it up, para mí nomás rendirlo todo por un momento, por una condición temporal. For a condition to moment Y renunciar and renounce una bendición eterna. an eternal blessing. Y ese es el error que muchos están haciendo, And that's the error that many do, que se rinden en un momento temporal that they give up in a temporary moment y renuncian and they la bendición renounce eterna. the eternal blessing.
Cuando nosotros tenemos nuestra fe en Cristo, when we have our faith in Christ, las tormentas se van a levantar the storms en are nuestra going to rise. jornada. The storms are going to rise up in our journey. Pero el mismo Dios que lo permitió But the same God that allowed it es el mismo Dios que nos va a avanzar. is the same God that will advance us. Hay muchos que son están llenos de emociones, There's many that are full of emotion. son caramásticos. They're charismatic. Esos son personas en las orillas Those are the people that are in the edges, que nunca buscan la profundidad de Dios. that never search the deepness of God. Porque en la profundidad de Dios, Because the deepness of God, ahí donde se encuentran las tormentas, that's where you find the storms. que las tormentas van a traer temor That the storms are going to bring fear para retar nuestra fe. to challenge our faith. Las tormentas en un The creyente storms in a believer es para retar nuestra fe is to challenge our y faith para traer crecimiento en nuestras and vidas. to bring growth to our lives. Son las tormentas en las vidas de uno, It's the storms in our lives, en un creyente, in a believer, para demostrarle a aquellos to demonstrate to those que no tienen idea que hay un Dios que existe, that have no idea that there's a God that exists. que vengan a entender que sí hay un Dios que existe. They will come to understand that there is a God that exists. Se me viene a la memoria la historia de Pablo, It comes to my memory the story of Paul, cuando Dios le entrega una palabra a Pablo, where God gives Paul a word. que vas a ir He says, en una jornada, you're going to go on a journey. y en esta jornada And in this journey, se va a levantar una a tormenta, storm is going to rise. y en esta tormenta And in this storm, todo va a ser destruido. everything is going to be Pero destroyed. tengo una palabra para ti, Pablo, But I have a word for you, Paul, que tú no vas a morir, that you will not y die. nadie que está contigo va a morir. And no one with you, no one that is with you will die. Nadie que está contigo va a morir. No, not one will die that's with you. Y cuando Pablo se levantó y comenzó la jornada, And when Paul got up and started his journey, se levantó la tormenta. the storm rose up. Y esa tormenta And that storm, era la manifestación it was the manifestation. de que Dios que le entrega la palabra a él. It was of the God that gave him the word. It was the manifestation that the God that gives him the word is the real God. Es un Dios verdadero. Y se levanta la And tormenta. the storm rises Y up. todo comienza a ser destruido. And everything begins to be destroyed. Exactamente como Dios le dijo a Pablo. Exactly how God said to Paul. Y la palabra dice que todos que estaban con Pablo, And the word says that everyone that was with Paul, comenzaron a tener temor. they began to have fear. Y Pablo, And Paul, aquel que fue indicado, the one that was indicated, aquel que se le demostró, the one that was taught, or aquel que se le fue the revelado, one that was revealed, él comenzó a he levantarse began to get up. y levantó su And voz he lifted up his y voice. comienza a hablar los corazones que están ahí And he begins to speak to the hearts that are y there. le dice, And he tells them, no tengan temor, do not be afraid. no tengan temor. Do not be Es afraid. la palabra que tenemos que It declarar. is a word that we have to Cuando declare. entres en tu casa, When you enter into cuando the entres house, en tu trabajo, donde quiera que tú vayas wherever you go, y se encuentra necesidad de if almas, there's needs of souls cuando, that are needed, con tus hijos, with your children, con tus nietos, with your con tus grandchildren, hermanos, with your brothers, con tus with amistades, your friends, no tengas temor. do not be afraid. Nadie aquí va a morir, No one here porque will hay un die, Dios because there is a que ha soltado God una that palabra has released a word, y la palabra es, and the word is, si uno cree en él, if one believes in Him, esa alma that soul, no muere, that soul pero will vive. Amen. but there's life y una vida en abundancia. Life in abundance. Leal. Loyalty. La fe nos da la capacidad Faith gives us the ability, or the, yeah, de recibir los beneficios to receive the blessings de una jornada difícil. Thank you, Father.
Es nuestra fe en Dios It's our faith in God que nuestra jornada difícil that our difficult journey nos deja mirar bendiciones. lets us see blessings. A veces no entiendo Sometimes I don't understand, y no entender and not understand es entender is to understand que hay un Dios soberano. that there is a sovereign God. Amen. Naomi era una mujer próspera, Naomi was a prosperous woman. era bendecida, She was blessed. era mujer de Dios, She was a woman of God. tenía esposo, She had a husband. tenía 2 hijos, She had 2 children. sus hijos eran casados, Her children were married. pero llegó el día, But one day came. llegaron los momentos The moments came. difíciles de su vida. Difficult moments in their life. Se murió su esposo. Her husband died. ¿Cuántos conocen lo que significa Elimelech? How many of you know what the significance of Elimelech is? What is the meaning of the word Elimelech? Elimelech, el nombre del esposo de Naomi. Dios es rey. God is king. Y se muere el esposo. And the husband dies. Yo te pregunto, I ask you, ¿tú crees que eso afectó a Naomi? do you believe that affect Naomi? Claro que sí. Yes. Claro que sí. Yes. La Biblia no dice, The Bible doesn't say, pero tuvo que haber un comportamiento en la vida de Naomi, but there had to be a behavior, an act in her life, algo que ella demostró something that she demonstrated que era visible, that was visible. de que a pesar de que perdió su esposo, That regardless of her losing her husband, Dios todavía es rey. God is still king. Y luego se mueren sus hijos And then her sons died. y ahora solamente quedan las nueras. And now only the daughter-in-laws are alive. Las nueras. The daughter-in-laws. Y había dolor, There was pain, pero una de ellas but one of them regresa a sus dioses, goes back to her gods porque eran moabitas, because they were Moabites. no eran israelitas. They were not Israelites. Y Ruth también es moabita. And Ruth is also Moabite. Incredible, huh? The mysteries of God. Porque Ruth viene a ser reina en Israel, Because Ruth becomes queen in Israel. Because of accepting the covenant of God, por aceptar el pacto con Dios. I got a little bit ahead already. Me adelanté ya un poquito de lo que lealtad of what loyalty en momentos difíciles in the difficult moments trae nuestro futuro, brings to our future. brings to us in our future. Loyalty. Remain loyal. Man, I know it gets hard. Yo sé que se pone difícil. Yo le digo a los hombres en la prisión, I tell the men at the prison, es triste de mirar it's sad to see que los hombres son más fieles al nombre de una calle that men are more loyal to a street name que a la familia. than to the family.
Personas más fieles al apellido de su nombre People that are more faithful to their last name que cualquier otra cosa. than what. Than any other thing. Y le doy gracias a Dios And I give God thanks porque Él sigue obrando en los corazones. Because He continues to work in the hearts of men y en nuestras vidas, and in our lives, en este ministerio. in this ministry. Es hermoso It's beautiful cuando uno sí se rinde el corazón when one does surrender the heart y es leal a Él. and is loyal to Him. Lealtad no es reflejado cuando algo puede ser entregado a nosotros. Loyalty is not given when something can happen to It's us. not reflected when something is given to us. Lealtad es reflejado Loyalty is reflected cuando nada es ofrecido. when nothing is offered. Naomi no tenía nada que ofrecerle a Ruth, No, Naomi didn't have anything to offer Ruth, pero Ruth but Ruth, todavía dijo, she still said, yo me agarro a ti. I will cling to you. Y comienza a soltar unas palabras. She begins to release words. Una moabita A Moabite woman que adoraba a otros dioses. that worshiped other gods. Y dijo, And she said, tu Dios your God será mi Dios. will be my God. Esas palabras son claves. Those words are key. Es lo que nos enseña, It's what it teaches us. que demuestra que Naomi That it demonstrates that Naomi, mantuvo la fe she maintained faith y pudo ser visible. and she could be And it was visible a la vida de Ruth, to the life of Ruth. que impactó la vida de Ruth, That it impacted the life of Ruth. una A moabita Moabite que adoraba a otros that dioses, worshipped other gods. donde ella tenía su esperanza en otras cosas. She had her hopes in other things. Pero ahora But now ella ha conocido a su suegra, she has come to know her mother-in-law. que ha conocido a un Dios That she has come to know que ella ha sufrido, that she has suffered la ha mirado and sufrir, have seen her ha suffer. llorado juntas. They have cried Pero together. Naomi, But Naomi no sé lo que hizo, don't know what she did. pero lo que ella hizo, But what she did, Ruth lo miró Ruth saw y it. ella dijo, And she said, tu Dios your God será mi Dios. will be my God. Ruth ha de haber mirado fortaleza en Naomi. Ruth might have seen Must have strength in seen strength in Naomi. And said, I want that strength. Yo quiero esa fortaleza. I see your pain, but you still have peace. Yo miro tu dolor, pero aún tienes paz. And that is a mystery. Y eso es un misterio. ¿Cómo puedes tener paz? How can you have peace Un momento doloroso. in a painful, Painful moment. Porque paz Because peace, no es un sentimiento, it is not a feeling, es una creencia. it's a belief. Siento el dolor, I feel the pain, pero si Dios está conmigo, but if God is with me, tengo paz. I have peace. Por eso es paz That's why it's peace que sobrepasa that surpasses todo entendimiento. all understanding. Entiendo que es doloroso, I understand it's painful, pero si Dios está conmigo, but if God is with me, hay paz. there is peace. Sí, la enfermedad trae depresión y tristeza, Yes, the sickness brings sadness and depression, pero si Dios está con nosotros, but if God is with us, ahí hay paz. there is peace. Paz Peace no es sentir el dolor,
It's not to feel the pain. Paz es entender Peace is to understand que Dios está conmigo that God is with me en mi dolor. in my pain. Wow. Ruth hace la decisión en fe, Ruth makes a decision in faith, a pesar de cómo ella se siente, regardless of how she feels, de seguir a una persona que presenta a Dios to follow a person that represents God y no regresar a lo que es familiar, and to not return to what is familiar, que es Moab, that is Moab, que es maldición. that is curse. Hay muchos que regresan para atrás a Moab, There's many that return back to Moab, a su pasado. to their past, Y eso es una gran tristeza. and that's a great sadness. Yo como ministro, Me as a minister, siempre se me dice, me dan los consejos, they always tell me, they give me advice. tú no puedes cambiar a nadie. You can't change no one. Y yo he entendido eso, lo entiendo, lo recibo, lo creo. I understand that, I believe it. I receive it. Solamente Cristo puede cambiar las Only almas. God can change the souls. Pero todavía hay una carga. But there's still a burden. Y yo puedo entender a los profetas. And I can understand the prophet. Puedo entender al profeta I Jeremías. can understand the Puedo prophet entender a Ezequiel. Jeremiah, Ezekiel. ¿Por qué lloran por las And almas? why they cry for the souls. Porque en el ámbito espiritual, Because in the spiritual realm, cuando una persona renuncia su lealtad a Dios when a person renounces their loyalty to God y regresa a su pasado, and they return to their past, ¿qué dicen las escrituras que está haciendo esa persona? what does the scripture say that that person's doing? Regresando como un perro regresa a su vómito. Returning back Like a dog that returns to his vomit. when a person returns back. Yo soy hombre I am a man, y el Dios poderoso que se entregó and the powerful God that has rendered himself por nosotros. for us. Imagínase él mirando eso. Imagine him seeing that. Por eso existe That's why it exists. predicadores, Preachers, maestros, teachers, que todavía son la voz de Dios that they are still the voice of God para este mundo, for this world, para aquellas almas for them souls, que les diga, to tell them, no te rindes, do not give up. mantén tu lealtad. Maintain your loyalty. Los años han pasado, The sí, years have passed, yes. la jornada no ha sido The fácil, journey has not been easy, pero ha retado tu fe. but it has Challenge your faith. Y hay bendiciones and there's blessing en esa jornada. in that journey. Dios no va a desamparar, God will not, abandon. Él va a cumplir he will fulfill su palabra, his word, porque Él es leal because he is loyal a su palabra. to his word. Moab solamente son procesos de nuestras vidas, Moab is only processes in our lives. no son destinos de nuestras They're vidas. not destinies of our lives. No podemos regresar We cannot return a los lugares donde Dios nos sacó. to the places where God took us out of. No está en el corazón de Dios It's not in the heart of God de que uno regrese for one to return a lo que donde Él nos sacó. where he took you out of. ¿Qué vamos a escoger? What are we going to choose? ¿Vamos a escoger como Ruth We're going to choose like Ruth o escoger como Oprah? or like Oprah? Or
Somos leales, Are we loyal? somos leales nomás en momentos temporales, Are we loyal in just temporary moments? o somos leales por vida. Are we loyal for life? Josué pregunta esa pregunta a Israel, Ask Israel. that question. Choose today, escoge hoy a quién vas a servir. Who you will serve. Pero yo But I, y mi casa. in my house, Y es una responsabilidad que Josué está tomando. and it's a responsibility that Joshua is taking. Joshua's taking. Fíjese muy bien, Listen real closely. cuando Josué dice, When Joshua says, yo I y mi casa, and my house, Josué se está poniendo en posición, he is placing himself in position, en responsabilidad in responsibility, de que yo that I le voy a demostrar a mi familia will demonstrate my family cómo tener fe en Dios, how to have faith in cómo God, ser fiel a Dios, how to be faithful, cómo mantener mi posición en Dios, how to maintain my position, cómo ser leal a Dios, how to be loyal a to pesar de lo que viene en nuestras vidas. Him. Regardless of what comes to our lives. Yo seré I responsable will be de responsible demostrarle a mi familia to demonstrate to my cómo family seguir hacia adelante how to continue to en go creyendo en el gran yo soy. forward, believing in the great I am. Amen. So hay que tener cuidado. No es para traer temor, It's not to bring fear. es para entender It's to understand que lo que nosotros hablamos, that what we speak, como dice la Biblia, hay poder. like the word says, there's power. Y Josué lo entiende. And Joshua understands it. Yo y mi casa Me vamos and a my servir a house Jehová. will serve the Lord. Decisión. Decision. ¿Qué vamos a escoger? What are we going to choose? Necesitamos que seguir hacia adelante We need to continue to go forward y no regresar atrás. and not return back. Ruth dijo, Ruth said, tu Dios será mi Dios. your God will be my God. Tu pueblo será mi pueblo. Your people will be my people. Ella está entrando en pacto. She is entering into a covenant. Ella está tomando los votos de ciudadana. She's taking the vows of citizenship of a nation, de una nación. Porque miró algo en Naomi. She saw something in Naomi. ¿Qué es lo que nuestras familias miran en nosotros? What is it that our families see in us? Miran lealtad Do they see loyalty que nosotros tenemos a Dios. that we have to God? Miran fidelidad Do they see faithfulness? porque nos están mirando. Because they are seeing us. They're watching us. Todo es personal, Everything is personal, pero nada secreto. but nothing is secret. Todo es personal, Everything is personal, pero nada secreto. but nothing is secret. Nosotros We tenemos que ser leales have to be loyal, y hay una bendición en ser leal. and there's a blessing to be loyal. Existe un Moab There's a Moab that exists, y si existe un Belén. and there's a Bethlehem. Belén. Bethlehem. Y cuando Ruth hizo la decisión And when Ruth made the decision de seguir a Naomi, to continue to follow Naomi, de ser leal, to be loyal, ella vino a la tierra de Belén. she came to the land of Bethlehem. Nosotros somos destinados de caminar en la tierra donde fluye leche y miel. We are destined to walk in a land that flows milk and honey. No somos destinados de caminar en un desierto. We're not designed to walk in a Destined to walk in the desert. Los desiertos son procesos. The deserts are process, pero los desiertos no son destinos. But the deserts are not destinies. Para habitar en la palabra profética, to abide in the
prophetic word, solamente puede cumplirse it can only fulfill cuando nosotros somos leales a Dios. when we are loyal to God. Una vez más, Once again, cuando nosotros habitamos en la palabra profética, when we abide in the prophetic word, solamente se puede cumplir it can only fulfill cuando somos leales a Dios. when we're loyal to God. Lealtad está conectado con obediencia. Loyalty is connected with obedience. Y a veces no honramos a Dios And sometimes we don't honor God porque no hemos entendido because we have not understood que Dios es un Dios de proceso. that God is a God of process. Cuando las personas no entienden el proceso de Dios, When the people don't understand the process of God, es difícil de honrar a Dios. it's difficult to honor God. Pero cuando uno entiende el proceso de Dios, But when one understands the process of God, podemos honrar a Dios. we're able to honor God. No abandones tu proceso. Do not abandon your process. Cristo le dice a Pedro, Christ tells Peter, el enemigo ha pedido para zarandearte the enemy has asked to shift you como trigo. like wheat, Y esa es una clave. and that is a key. Cristo le está diciendo a Pedro, Christ is telling Peter, tú eres trigo, you're wheat, no eres cizaña, you're not tare, tú eres trigo. you're wheat. Por lo tanto, tú perteneces a mí. You belong to me. Y le dice, no te preocupes, And he says, don't worry, yo he orado por ti. I have prayed for you. Can anything do away with the prayer of God? Imagine God praying for you. Imagínate Dios orando por ti. Y dice que Él intercede por nosotros. It says he intercedes for us. Y cuando metes el trigo en un horno de fuego, And when you put wheat in the furnace of fire, se convierte en pan it converts to bread y es expandido, and it's expanded. crece. It grows. Lo que era pequeño What was little, ahora es grande now it's big. y puede alimentar a otros. And it's able to feed others. Por eso le dice, And that's why he y tells cuando you. regreses, And when you return, fortalece a tus hermanos. strengthen your brothers. Lealtad. Loyalty. Si permanecemos If we remain, a una bendición que existe. there's a blessing that exists. Y un día vamos a estar llorando, And one day we're going to be crying, no por tristeza, not because of sadness, pero por gratitud. but because of gratitude. Y a pesar de cómo se miran las cosas ahorita, That regardless of the way things are seen now, we must keep the faith, mantener esa fe. Yo en mi casa me and my house serviremos a we Dios. serve the Lord. Lealtad quiebra orgullo. Loyalty breaks pride. Ruth Ruth comenzó en un momento de tristeza, started in a moment of sadness. adoraba a otros dioses, She worshipped other pero gods, hizo una decisión but she made a decision. y esa decisión la llevó And that decision took her a los campos, to the camp to the fields de un rey of a king. que después se casó con él. That later she married. Y nosotros And us, somos el Ruth de estos tiempos. we are the Ruth of this time. Mantenerlos leales, To maintain faithful, work the fields of the king, del rey. Y un día estaremos en las bodas del Cordero. Amén. Hermanos, Brothers, sean bendecidos. be blessed. Bendiciones a cada uno que se conectaron, se van a conectar. Blessings to each and every person that's connected. Siempre es en anhelo de que haya It's crecimiento en always nuestras our vidas. desire that you grow. Amén. Shalom, shalom.